ገጻይን መላእ አካላተይን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ ማዕተብ አለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ዕለት 27 ጥቅምቲ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዕይኹና አሜን። በዚ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 25 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ምስ ንምልከት ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ዝብል ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ቃለ ወንጌል ንምሃር። ዓይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ላዕካነ ምስጢር አሕዋት ዲያቆናት አቦታት አዴታት መንአስያት ህፃናት ብናይ ጌታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም አብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። በረኸታን ረድኤታን ያዲና ቅድስት ማርያም ወላዲተ አምላክ አማላድነታ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። በረኸት ኩሎም ቅዱሳን አማላድነቶም አይፈለየና አሜን። ሎማዓንቲ ዕለት 27 ጥቅምቲ ቅዱስ ቃለ እግዚአብሔር ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ክንመሃሪና እግዚአብሔር ሰዓትና ክባርኽ ናቱ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ርሑስ በዓለ መድኃኒ ዓለም ይግበረልና። ጥንቲ ዝኽሪ በዓለ ስቕለቱ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለት እዩ። ለኩሉ ነገር እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። ሰዓትና ይባርኽ ቅዱስ እግዚአብሔር አሜን። ካብ ዝቀፂልና ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ክንነጋገር ኢና አሜን። ብዛዕባ ኢየሱስን ኒቆዲሞስን ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ከዓ ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሰብኣይ ሓለቃ ይሁድ ነበረ። ሓለቃ ይሁድ ዝበሎ ኒቆዲሞስ ብሃብቲ ብመምህርነት ብሽመት እዩ። ወውእቱ መጻ ሃበ ጊዜ ኢየሱስ ቀዲሙ ሌሊተ ንሱ ካብቶም ብመዓልቲ ዝመፁ አቀዲሙ ብለይቲ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፀ። ብለይቲ ምምፅኡ ኒቆዲሞስ አይሁድ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝአመነ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሮሞ ንአይሁድ ስለ ዝፈርሐ እዩ ብመዓልቲ ክመፅእ ዘይከኣለ ብለይቲ ጸልማት ናብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመፀ። ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 22 ነቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ሰብ መኒሕ ወይ ከዓ ስለምንታይ ኢሎም ካብ ቤተ መቅደሶም ክሰግዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ብለይቲ ምምፅኡ ኒቆዲሞስ ኣብ ጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጀመርያ ግዜ ፍጹም እምነት ስለ ዘይነበሮ እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 ሳልሳይ ኒቆዲሞስ ከሳዕሎሚ መምህር እንዳተባሃለስ ነሩስ ሕጂ ግና ኣብ ክርስቶስ ከይዱ ይመሃር ኣሎ። መምህር ገይሩ መምህር ክነሱሲ መምህር ገይሩ ይመሃር ኣሎ ከይብልዎ ውዳሴ ከንቱ ስለ ዝፈረሀ ውዳሴ ከንቱ ስለ ዝደለየ እዩ። ወይቤሎ ረቢ ንዓምር ከመ እም ሃበ እግዚአብሔር መጻእከ ከመ እንትኩን መምህረ እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተአምረ ዘአንተ ትገብር ዘእንበለ ዘእግዚአብሔር ምስሌሁ። መምህር ብጀካ እቲ አምላክ ምስኡ ዝኾነ ሰብ ተዘይኮይኑ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለካ ተአምራት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ አምላክ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና በሎ። ካልኣይ መምህር ክትምህር ኢልካ ካብ እግዚአብሔር አቦ አካል ዘእም አካል ባህሪ ዘእም ባህሪ ተወሊድካ ከም ዝመጻእካ ንፈልጥ ኢና በሎ። እስመ አልቦ ዘይክል ይግበር ዘንተ ተአምረ ዘአንተ ትገብር ከመይ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ህልውናኻ ዘሎ ንስኻ እንተዘይኮይኑ ነዚ ንስኻ እትገብሮ ዘለኻ ተአምራት ክገብር ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦን በሎ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካልኣይ ግዜ ዘይተወልደ ንመንግስቲ አምላክ ከም ዘይርእያ ብሓቂ መሓቂ ተካለኹ ኢሉ መለሰሉ። ወአውሳ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤሎ አማን አማን እብለከ ዘይተወልደ ዳግመ ይርእያ ለመንግስተ ሰማይ እግዚአብሔር። ወይቤሎ ኒቆዲሞስ እፎ ይክል
بأسي داغم تولدو اندهره لهقه يكلنو بويعة وقبيعة واستكرس أمو ويتولد داغم ما إلوه مالتي نكلمس كعسبك مسعبه كولد كما يلو يخيل مليسو نابكر سعديو آتيس كالاي كولد دوي كعليو بلو يكلمس كامزيلو زمان لسلو نقايتنا عيس كريستوس بقومو لدة سقا مسيلو ايو وعوساء قضي إياس كريستوس ويبيلو أمان إبلك زي تولد داغم أماي وأمان فس قدس يكل بويعة مستمنقس زي عبير اسم ذات ولد انسقا سقا وقتو وذات ولد منفس وقتو ويتانا إياس كريستوس كا كم زبالو نزيل مالسل كام ماين كام منفس قدس زي تولد مالت تنقاته كريستنا زي تتنقى سب نعم منقصة عملاك عطو كم زي كل بحقي ولك الله كمي يتكا سقا سوالده سقايو يتكا منفس قدس سوالدها منفساوي ايو بلا وبعنت زنتو يتانكر اسم يبلك هلوكم تتولدوا داغما كالاي كتولدوا يخم هلوكم إلى سلازبالكوها اي تقرن نزي كي تقرنسي كالاي كتولدوا قدي ايو بلا نعب الناس نفاس نعب زدالي ينفس بحري كقلست قرب كناوات قالو هايو تسمع تابي كم مهتصر نايو والكم بقيد قنا اي تفلتن إيخا بلا مالت عبر بعتيو معزنة علم 10 ملائك مساخوتي نفاسات الله فتي متحفة نبيهنك معرف 10 كاب حدك 4 ينقرنا فتي كاب منفس قدس زولد سبلد ما قوميو مالت بركاتيو زولد اسم منفس هذا فكاد ينفس وقالو تسمع ويتأمر هذا يمتص وهذا يحور منفس رديئت عبد دليو يحضر تنبيت كناقر سبعة كقطر قلو تسمع كقطر قلو تسمع كابي كم زمتص نابيون كم زغيد مالك حابتي لكنبيات موسين إياسو حابتي لك إلياس نبي يلسع كميلو كنزوها بقنا أي تفلتن إخاء بلو وريزها لكو معرف 27 فقد 33 قدامي متحف نقص معرف 19 فقد 19 كالاي متحف نقص معرف 3 كاب 9 كساب 14 ثالثاي منفس قدس عزدلي يحضر قانقا كناقر مسير كترقم كل تسمع كابي كم زمتص نابيون كم زقيد قنا اي تفلتن إخاء بلو فتي كاب منفس قدس زولد ما قوميو مالت بركاتيو زولد بلو وعوساني قديمت ويبلو افو يتكهال زنتو يكون نيقوديموس ما ازدعا كميلو كخوني فعال إلو حاتتو وعوسا اقذي إيسوس ويبلو أنت لقومو لإسرائيل وبأنت وزنت نقر اتعنر نيقوديموس ويتاد ما نسفقان انهر إسرائيل إيخا إذا نقر زدو أي تفلتن إيخا نسفقان انهر إسرائيل في إذي نقر إذي أي تفلتن إيخا بلو أمان إبلك كما زن عمر ننقر وبزارئنا سمعت نكون بحكي لك اللخو إن فلطون الزعرب زرعنا يون نمسكر علنا جيتنا مدحنا نيس كريستوس إن فلطون زرعنا ين مالتو نجزع رسو نس مات ملكوت قدس يوحنس قاسيريو نزلو تزاربو واسمعنا تعاويون نسعى نزم سكرنا جنا أي تقبلونيكم زلكم ناي مدر نجار نجيركم كاب زي تعامنس ناي سماي نجار انت نجاركم قدا كم يجاركم كتعامنوا بلا إذا عم مدر زفتن منفسا ولدت مخنيات علوه مخنياتو ما يقربك بصلاتن بتمكاتن بنفحاته استنفاسني زفتن
ሰማያዊ ልደት ተባሂሉ ዘሎ ግና ምክንያት ዘይብሉ ፍሉይ ልደት ሙታን ማለት ትንሣኤ ሙታን እዩ። ስለዚ ጥምቀት ምሳሌ ናይ ትንሣኤ ሙታን እዩ። ሰብ ክጥመቕ ከሎ ኣብ ማይ ከም ዝቕበር ትንሣኤ ሙታን ድማ ተቐቢሩ መሬት ፀንሐ ሰብ ተንስቲኡ ናብ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ሰማያዊ ምስጢር እዩ። ወአልቦ ዘዓርገ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እም ሰማይ ወልደ እጓለ እምሕያው ዘውእቱ ይነብር ውስተ ሰማይ ፈለጥ በል ኒቆዲሞስ ብጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወልደ እጓለ እምሕያው ክርስቶስ ሓደ እኳ ናብ ሰማይ ዝዓረገ የልቦን በሎ። ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣካላዊ ቃል እዩ። ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ምባሉ ድማ ባህርየ ሰብ ለቢሱን ተዋሂዱን ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ስለ ዝኾነ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 62 ንመልከት። ናይ ስጋ ባህሪ ንቃል ናይ ቃል ባህሪ ንስጋ ኮነ ይብል ቅዱስ ኬርሎስ ክፍሊ 9። ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ንተመን ዝሰቐሎ ወልደ እጓለ እምሕያው ክርስቶስ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቕለ ስለምንታይ እዩ ተበልና ዝተነገረ ትንቢትን ምሳሌን ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ትንቢት ፍቅልተ ትረእያ ንህይወትከ ዝበሎ ኦሪት ዘዳግም 28 ፍቅዲ 66 ማለት እዩ። ማለት እስራኤላውያን ሓደ ግዜ ብምክንያት መግቢ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣጉረምረሙ። እግዚኣብሔር ከዓ ዝነዱ ዝናኸሱ ኣትማን ሰደደሎም እሞ ካብ እስራኤል ብዙሕ ህዝቢ ሞተ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ናብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ መፂኦም ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔርን ኣብ ልዕሊኻን ብምዝራብና ሓጢኣት ገበርና ነዞም ኣትማን ከርሕቐልና ንእግዚኣብሔር ለምነልና በልዎ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ድማ ምእንተቲ ህዝቢ ኢሉ ለመነ። እግዚአብሔር ከዓ ካብ ኣስራዚ ተመን ሰሪሑ ኣብ ባላ ክሰቕሎም ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ድማ ነቲ ተመን ኣስራዚ ጠሚቱ ከም ዝሓዊ ነገሮ እሞ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ድማ ከምኡ ገበረ። ብተመን ዝተነኽሰ ዘበለ ድማ ናብቲ ተመን ኣስራዚ ምስ ጠመተ ይሓዊ ነበረ። ኦሪት ዘኍልቍ 21 ካብ 5 ክሳብ 9 እዚ ምሳሌ እዩ። ንእስራኤላውያን ንኸይሱ ዝጎድኦም ተመን ናይ ዲያብሎስ ምሳሌ እዩ። ተመን ብመርዙ ከም ዝጎድእ ዲያብሎስ ድማ ብግብሩ ይጎድእ እዩ። ራእይ ዮሐንስ 12:9 ንመልከት። ካብ እስራዚ ዝተሰርሐ ተመን ናይ ጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ። ተመን ኣስራዚ ብምሳሌ ተመን ከም ዝተሰቕለ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስ በደለኛታት ማለት ምስ ጥጦስን ዳክርስን ተቆፂሩ ኣብ ማእኸሎም ተሰቕለ ምስቶም ክልተ ሸፋቱ። ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ፍቅዲ 12 ንመልከት። ካብ እስራዚ ተመን ዝተሰርሐ መርዚ ዘይብሉ ጽሩይ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ጽሩየ ባህሪ እዩ። ተመን ኣስራዚ ኣብ ባላ ኣብ ገረብ ከም ዝተሰቕለ እሞ ብተመን ዝተነኽሱ ደበሉ እስራኤላውያን ንዕኡ ሪኦም ከም ዝሓወዩ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብኡ ንዝኣምን ዘበለ ስቕለቱን ብሞቱን ከድሕን ከም ዝተሰቕለ ዝገልጥ ቃል እግዚኣብሔር ምሳሌ እዩ። ከመ ኩሉ ዘይኣምን ቦቱ እይተሃጐል ኣላ ይሃዩ ለዓለም እስመ ከመዝ ኣፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋህደ መጠወ ወወሃበ ቤዛ ለኩሉ ከመ ኩሉ ዘይኣምን ቦቱ ይሃጉል አላ ይረክብ ህይወተ ዘለዓለም። ብጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድነትን ሰለስትነትን ስላሴ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ንዘለዓለም ክድሕን እምበር ምእንቲ ከይጠፍእሲ ክርስቶስ ክስቀል ይግባእ እዩ። ከመይ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እምበር ምእንቲ ከይጠፍእሲ እግዚአብሔር ኣቦ ንሓደ ወዱ መጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዚ ንዓለም ማለት ንሰብ ክሳዕ ክንዚ ኣፍቂርዎ እዩ ይብል። ንዓለም ክሳዕ ክንዚ ኣፍቀራ ማለት ዓለም ተባሂሉ ዘሎ ኣዳም እዩ። እስመ ይፈነዎ እግዚአብሔር ለወልዱ ውስተ ዓለም ከመ ይኮንኖ ለዓለም ዘእንበለ ከመ ያህይዎ ለዓለም። ምክንያቱ
እግዚአብሔር ንዓለም ካብቲ ዝተፈርዶ ከድሕኖ ንአዳም ካብቲ ዝተፈርዶ ከድሕኖ ደኣ እምበር ንአዳም ክፈርዲሉ ንወዱ ናብ ዓለም ኣይለኣኾን ሓቂ ዘእንበለ ከመይ ይህየው ዓለም በእንቲአሁ ይብል ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣብ ዓለም ብኡ ምእንቲ ከድሕን ደኣ እምበር ንዓለም ክፈርዲሉ ንወዱ ናብዚ ዓለም እዚ ኣይለኣኾን ዘይአምን ቦቱ እይትኮንን እቲ ብኡ ዝአምን ኣይክፍረደን እዩ እቲ ብኡ ዘይአምን ግና ስም ሓደ ወዲ አምላክ ስለ ዘይአመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ እቲ ፍርዲ ከዓ እዚ እዩ እሞ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሩ ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ፀልማት ፈተወ ደቂ ሰባት ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ፀልማት ፈተው ዝበለ ማለት እዩ ካልኣይ ብርሃን ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝመፀ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ሕጊ ወንጌል ሕጊ ኦሪት ካብ ፍልጠት ድንቁርና ፈተው እስመ ኩሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ ወይመጽእ ሃበ ብርሃን ከመ ይትከሰቶ ምግባሩ ኣይላ ሓቂ ምክንያቱ እቲ ክፉእ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይግለጥ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ ከመይ ግብሩ ክፉእ እዩ ሓደ ሓቂ ዘማዊ ጥልግልግ ክሳዕ ዝብል ይጽበ ገለ ሰብ ከይረአያኒ እናበለኻ ገጹ ይጉልበብ ዝበሎ ጎይታ ከምዚ ለዊጡ ተናገሮ ኣብ ናይ መጽሓፈ ኢዮብ 24 ካብ 15 ክሳብ 17 እንታይ ይብል መጽሓፈ ኢዮብ 24 ካብ 15 ክሳብ 17 እንታይ ይብል ዘማዊ ጥልግልግ ክሳዕ ዝብል ይጽበ ገለ ሰብ ከይረአያኒ እናበለ ገጹ ይጉልበብ ዝበሎ ጎይታ ነዚ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እስመ ኩሉ ዘእኩይ ምግባሩ ይጸልእ ብርሃነ ደቂ ሰባት ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ማለት ፈሪሳውያንን አይሁድን ናብ ብርሃን ኣይመጹን እዮም ማለት ንጌታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይኣመንዎን ከመይ ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ እቲ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ ወዘሰ ጽድቀ ይገብር ግብሮም ሓቂ ዝኾነ ሐዋርያት ትምህርቲ ወንጌል ዝተቐበሉ አይሁድ ግና ብብርሃን ብክርስቶስ ኣሚኖም ይነብሩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ካብ 30 ክሳብ 31 ከመይ ያስተርኢ ምግባሩ እስመ በእንተ እግዚአብሔር ይገብር ምእንቲ እግዚአብሔር ኢሎም ዝገብርዎ ሓቀኛ ግብሮም ምእንቲ ክግለጽ ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ጎይታ ይመጹ በእንተ ዳግማዊ ስምዑ ለዮሐንስ ካልኣይ ምስክርነት ዮሐንስ መጥምቅ ወእንዝ ሆረ እግዚ ኢየሱስ ምስለ ኣርዳኢሁ ውስተ ምድረ ይሁዳ ወህየ ነበረ ምስሊሆሙ እንዘ ያጠምቅ ድሕሪዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ከደ ኣብኡ ከዓ እንዳጥመቐ ንስኣቶም ቀነየ ደቀ መዛሙርቱ ደኣ እምበር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ኣያጥመቐን ይብለና ዮሐንስ 4:2 ወሃሎ ዮሐንስን ያጠምቅ ብሄኖን በቁርበ ሳሌም በማዕዶተ ዮርዳኖስ እስመ ቦቱ ህየ ብዙሃ ማያት ወይመጹ ሃቤሁ ብዙሃን ወያጠምቆሙ እስመ አዲሁ ይተወድየ ዮሐንስ ውስተ ቤተ መእቆር ዮሐንስ መጥምቅ ድማ ኣብኡ ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ኣብ ሄኖን ኣብ ጥቓ ሳሌም ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ የጠምቅ ነበረ ብዙሓት ሰባት ከዓ ናብኡ ይመጹን የጠምቆምን ነበረ ምክንያቱ ዮሐንስ መጥምቅ ገና ናብ ቤተ ማእሰርቲ ኣይኣተወን ኣይተኣስረን ነበረ ድሕሪዚ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስን አይሁድን ብምክንያት ጥምቀት ክርክር ተላዕለ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ከዓ አይሁድ ናብ ክርስቶስ ክኸዱ ሪኦም መምህርና ኮሎና ቤት ኮዱ ኣለኹም በልዎም አይሁድ ከዓ ከጠምቅ ዝግብኦ ክርስቶስ እዩ መምህርኩም ዮሐንስ ደኣ መስኪሩ ኣመሓላሊፉ ዶ ኣይኮነን በልዎም አይሁድ እዚ ማለቶም ንኸፃልኡ እዮም እምበር ሓቂ ንምዝራብ ኣይኮነን ናብ ዮሐንስ መጥምቅ መፂኦም ከዓ መምህር እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ንስኻ ዝነበረ ንስኻ እውን ዝመስከርካሉ እንሆ ንሱ የጠምቅ ኣሎ ኩሎም ከዓ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ በልዎ
وأوسع يوحنس ويبي يكل سبع نسيئة ጸጋ ለሊሁ ወኢምንትኒ እመ ይተውህበ ለቱ ሰማይ ዮሐንስ ከአም ዝበለ መልሱ ከም ዝበለ ሰብ ካብ ማይን ካብ አምላክ እንተዘይተወልድ ዘይተዋሃበሲ ሓንቲ እኳ ጸጋ ማለት መምህርነት ክቕበል ኣይክእልኒ ኣነ ቀቅድሚኡ ክሰብኽ ደኣ ተለኣኽኩ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕልኹም ስክረይኹም በሎም ዘበቱ መርዓት መርዓዊ ውእቱ ወዓርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ ፍስሓ ይትፌሳህ በእንተ ቃለ መርዓዊ ወመርዓት ወዓርኩሰ ለመርዓዊ ዘይቀውም ወይሰምዖ ፍስሓ ቀዳማይ መርዓት ዘላቶ መርዓዊ እዩ ካልኣይ ምእመናን ዘለዎ ገንዘብ ዝኾኑ ክርስቶስ እዩ ቀዳማይ እቲ ቀዲሙ እቲ ቆይሙ ዘገልግል ዓርኪ መርዓዊ ግና ብድምፂ መርዓውን መርዓትን ማለት ዝፍጽምዎ ቃል መሓላ ሰሚዑ ይሕጐስ ዓርኪ መርዓዊ ዝተባህለ ዮሐንስ መጥምቕ ግና ጌታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክምህር ምእመናን ተማሂሮም ክርስቶስ ከኣምኑ ሰሚዑ ደስ ይብሎ ብምባል ሓጎሰይ ማለት ትምህርተይ እንሆ ተፈጸመ በለ ዮሐንስ መጥምቕ ወእንቲ ኣሃውሰ ትበዝህ ወእንቲ የኣሰ ተሰልጠት እስመ ዘእምላዕሉ መጻ መልዕልተ ኩሉ ውእቱ ወዘእም ምድርሰ ምድራዊ ውእቱ ወእንቲ ኣየሰ ተሰልጠት ወዘበ ምድር ይነግር እቲ ካብ ላዕሊ ዝመፀ ክርስቶስ ልዕል ኩሉ እዩ ማለት ናይ ባህሪ ኣምላኽ እሞ ናቱ ትምህርቲ ክትበዚሓ ማለት ክትጸኒዓ እቲ ካብ ምድሪ ዝተረኸበ ግና ምድራዊ እሞ ናተይ ትምህርቲ ግና ተፈጸመት በለ ናይ ምድሪ ከዓ ይዛረብ ማለት አብኡ ዘካርያስ ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ከም ዝኾነ ምድራዊ ልደቱ ይነግር ዮሐንስ መጥምቕ ወዘሰ እምሰማይ መጻ መልዕልተ ኩሉ ውእቱ ወበዘርእየ ወበዘሰምዓ ሰማዕተ ይከውን ወስምዖሰ አልቦ ዘይትወከፎ ወለዘሰ ተወክፎ ሰምዖ ወተቦ እግዚአብሔር እስመ ጻድቅ ውእቱ እቲ ካብ ሰማይ ዝመጸ ግና ልዕሊ ኩሉ እዩ ማለት ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ብህልውና ዝረኣዮን ዝሰምዖን ይምስክር ንምስክርነቱ ግና ዝቕበሎ የልቦን ነቲ ምስክርነቱ ዝተቐበለ ግና እግዚአብሔር ሓቀኛ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ሓቲምዎ እሞ ንዕኡ ከም ዝመስልዎ ገይርዎ እዩ እግዚአብሔር ዝለኣኾ መምህር ሐዋርያ ቃለ እግዚአብሔር እዩ ዝምህር ከመይ እግዚአብሔር ህያብ መንፈስ ቅዱስ ብልክሲ ደኣ እምበር ብስፍሪ ኣይኮነን ዝህብ እግዚአብሔር ኣብ ንወዱ የፍቅሮ እሞ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ሃቦ እቲ ወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ማለት መንግስተ ሰማያት ክወርስ እዩ እቲ ብወልዲ ዝኣምን ግና እቲ ኣምላኽ ደኣቡ ይነብር እምበር ዘለዓለማ ህይወት ኣይርእን መንግስተ ሰማያት እንሆ ኣይኣቱን እዩ መንግስተ ሰማያት ኣይርእን ይበሎ ሓቂ መልከቱ እዛ ክርስቲያን እቲ ብወልዲ ዝኣምን እንሆ እቲ ብወልዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዕ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ዘለዓለማዊ ህይወት ኣይርእን መንግስተ ሰማያት ኣይወርስን እዩ በሎ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዮሐንስ መጥምቕ ኮይኑ ኩሉ ክዘራረብ ከሉ ስለ ኒቆዲሞስ ስለ ኩሉ ነገር ዝገበረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ናምን ኩሉ ሻዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ይኹን ስለ ሰማዕናዮ ቃለ ወንጌል ሰማዕናዮ ቃል እግዚአብሔር 30 ሰማያዊ ፍሬ ኣብ ልብና ክሕድረልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን ናይ ኩሉ ነገር ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ይኹኖ አሜን ካብዚ ቀፂልና ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ናይ ዕለት 27 ጥቅምቲ ከም ሰሚዕና ሎሚ ዕለት 27 ጥቅምቲ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቱ ንኣቦና ቅዱስ ኣባ መቃርስ ኤጲስቆጶስ ዘሃገረ ቃው እዩ
أبنا قدس أبا مقارس ليت معالتن أكن زيار أملاخ بحياة صومن صلاتن سجدتن زقادر زنبرو قدس أبيام أبنا قدس أبا مقارس صلاة قوامو قلو جيتانان أملاخنان مدحينان إيس كريستوس دما يقلت اللهم نبره كله زقلت اللهم نقر دما نتم منقوسات تن حزبن ينبروهم نباريبن أبنا قدس مقارس إبسكوباس زهاجركاو نها صلاة قوام قلو كل الشعب جيتانا مرحنا نيس كريستوس يقلت الله من هذا رمالتي يقلت الله كل دما كل جزية جويتا زقلت الله زبالة نتام دك مزامرتم نتام حاتم منقوسات كل جزية يقلت سلام نبرو كله الحكي هب كله تمهرتم دما جويتانا أملاكنا مرحينان إيسوس كريستوس حدا بحري مخانو بأكلات ثلاثة بسم بجبري بأكل ثلاثة بقال باستنفاس بظهري بملكوت بهلونا بفقات دما حدا أملاك مخانو يقلت سلم نبره زندا استمهارون اندا مسكورن ينبر نبرو صلاة من تقع بركة من يابنا قدس مقارس إبسكوبوس زهاجره أو سكولاتنا إذا كريستيان يكون آمين كلاي عمتاوي بعلى زخرم نقدسان أبوتاتنا أبنا قدس باولوس بسماعتي أبنا قدس يليانس كالوت سماعتاتن يوم كلهم أبوتاتنا أديتاتنا قدسان سماعتات بزي حلات إسران شوعاتن تقم زوعلو صلاة من تقع بركة من كيف لينا آمين آمين ورحوي بعلات لما عنتي ورحوي بعلى زخري صغلاتو نقويتانا أملاغنا مرحينان إيسوس كريستوسيو قويتانا أملاغنا مرحينان إيسوس كريستوس زخري تنتا صغلاتو مالتي سلذي بعالة مدهاني ألم لما يبهال سلامة زيار أملاغ مسكولاتنا يخون حس بعال مدينة ألم يخون أمين قويتانا إيسوس كريستوس المسكال تسقيلو انت زيد حننا يحمش تشحن حمش تمئتن زبن فدا زبن كوناني حمت عالم انت داي تتسميرو انا نسخاتكم ناي زلالم هيوت اي محلونا نير مالتيو سلازي بجا كل عالم ام مسكل سلتسقله نحنتنا رخينا انه ننسكر لهم مالتيو رحس بعال مدينة عالم مالت نعالم زرحانو قويتا ام مسكل تسقيليو مالتيو فلاي ورحوي بعال زخر عرفتو نهاريا قدس هناني ايو هاريا قدس هنانيا حد كابتن سبعان كلتن قدسان اردئتي نايجيتان اسكريستوس كوينو أب هاجر دمشق زجلجل زنبرة قدس أبوي بإبسكوباسنت بسبكاتن بقداسين بكله كريستيانات مقبارن يجلجل نبرة صلاة بركة ناي هاريا قدس هنانيا مش كل الناس بكريستيان يكون آمين ثالثا ورحوي بعال زخرو نهاريا قدس في المناعيو هاريا قدس في المنا حد كابتن سبعان كلتن قدسان أردئتي نايجيتنا إيس كريستوسيو صلاة بركة ناي فلين آمين رابعاي ورحوي بعال زخري صادق أبونا أبساديو صادق أبونا أبسادي صلاة من تقع بركة من أي فلينا آمين صادق أبونا أبساد نهاجر وقتين زيوم صادق أبونا أبساد نهاجرنا إرترادما على الثلاثة إملو علو صلاة من بركة من أي كلهم قدسان مسكولاتنا حزب كريستيان يخون رحس بعال مدينة عالم كلنا أبزهالنا هالينا قال بذي أير أملاك كان الدامت وداس مريم كن دقم ملكة مدينة عالم كان بتصح نعمل سجدات كله سجدات نيا خبرات نايت سجاف نسجد يا غير أملاكنا ناتو قدس غاديون بتأمن بتصلاتن سناي مسجانا كل نجار تدليو أكل ذي غير أملاك كأي فلت اندر بقال نجار قا يتشان نعوس لازلنا قدس ذي غير بعلو يتميز كريستوس لازم بار أنا نسقاتكم تبول زعم من جنان إذا العالم عالم هي وتعالى تيزبل منه بقيتنا إيسوس كريستوس حادنة ثلاثة آمنا هذا قدسن نصحتن حوارياويتن أتنافاويتن أمثال يرسالين زقانات مقدس كنبر كسعد مات تمسع منجستك لنا أغا كنعقاب ذي أبير قدس غاديغن أنا نسقاتكم بحقوة سألو قيتان تايب صوانتي اسمخوين نايت أولا سبات اسمخوين سجدان سجدت مسمخون
ወባእ ምጽዋት ንነለያን ወሃብቲ ምስ ንኸውን ተናስሕና ድማ ስጋይ ድበልዐ ደመሰተ ናይ ዘላለም ህይወት አላቶ ስለ ዝበለ ስግኡን ደሙን ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻፈልቲ ማዕዲ ሰማያዊ ማዕዲ ተኻፈልቲ ምስ ዝኸውን እዚ ማሕበር ናይ ቅዱሳን ንኸውን ማለት እሞ ነታ ጽባሕ ንጎን ኩሎም ቅዱሳን ፍቃዱ ዝመሉ ኣዳሊሎም ዘሎ ገነተ መንግስተ ሰማይ ድማ ወረስቲ ንኸውን ከም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ሞ ነዚ ዝገበረ መዲና ዓለም ክብር ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ስግደትን ንዕይኹኖ አሜን። ስለ ኩሉ ነገር አምላኽና ይኽበር ይመስገን። ሕሙማትና ስለ ዝምሕረልና ይኽበር ይመስገን። እሱራትና በብሰዓትን ግዚኡን ስለ ዝፈትሓልና እግዚአብሔር ይመስገን። ዝገሹ መንገዶም ስለ ዘቕንዓልና እግዚአብሔር ይመስገን። ዝዓረፉ ኣብ መንግስተ ሰማያት ስለ ዘዋርሰልና እግዚአብሔር ይመስገን። ናብ ብዙሕ ሓጢያትና ዘይኮነስ ብዓይኒ ምሕረቱ ስለ ዝምሕረና እግዚአብሔር ይመስገን። ዝተሰወረና ነገር ገሊጹ መንገዲ ህይወት ስለ ዝመርሓና እግዚአብሔር ይመስገን። ዝተጋገናያ ከይጸጸበ ናብ መንገዲ ንስሓ ስለ ዝጽዋዓና እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ዝወደቕናዮ ስለ ዘተንስአና እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ዝተበተናዮ ስለ ዝእክበና እግዚአብሔር ይመስገን። ካብ ዝሰነፍናዮ ዓጀኹም ኢሉ ተስፋ ሂቡ ስለ ዘበራትዓና ንእግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን። ክንድቦን ክንድደን ክንድሓውን ክንድሓፍትን ክንድውላድን ኮይኑ ብምሕረቱ ስለ ዘዕብየና እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን። አሜን።